what it means to be truly afraid. Ba't left-handed to? No charges. Saan i-change Halo, mo? Putang halo, ina. halo. Mahal talaga kasi nag-ipamat. Kuraw? Yan. Rararara. Depende na ako eh. Pag-ghost. Po, wala akong skin. Wala din ako Ghost. skin. Ay, Hindi pa ako meron. naka-radiant Meron. point. Does anyone have funds? Huwag ko. Ah, si Bismango. Funds. Ayoko din. Need this. Thank you. Push na agad. Putang na. Tilted ako. Fade A, ay fade B. Reloading. Someone's A. May tutang ka na. Shadows traveling. Utang ina niyo, ba't nasa akin yung spike? Cover going out. May mid ah, may mid ah. Si Clove. Smoke's down. Spike planted. Careful now. Dito. Kill J. Heaven. 10 seconds go. Uy, putang ina. Need help. Not ready yet. Dito na Not lahat. ready yet. Fuck you, ISO. Ano mo siya Shadows kasi siya. traveling. Last player standing. Ang ina lang yung buhay ko to. One enemy remaining. Hold lang. Clutch. Ay, Baka pitch mango yan. Dami lang steal ng ace mo, par. maasim. Par, may lang steal ng ace mo. Sheriff nga po. Here ah. Sheriff. Sheriff. Mikey. Ay Shit. ka. Aiki, ano Aiki? Sheriff. Sabi na kanina, Bismango. Does anyone White have Cash funds? City daw. White Cash City daw yung pangalan mo, Aika. Oh. Wala ako ano. Katwak. Ay, dito. May katwak. Smoke in mid. Cover going out. Dito, close. Isa. Meron dyan ah. Dito yung fade. Mid. Cover Bravo. going Isa out. pa. May Pabi. nasa likod mo ah. Nasa likod mo skirt ka. Someone's A. Kill try. May nasa likod Stealing mo. sight. Careful now. Grabe naman yun. Mahal nagpaano. Spike down A. Mahal. Last player standing. Walang crosshair. Angas ah. Hindi ako nagdokos mo. Pinawalan ko research sa Aika. Uy, ano gawin mura siya. That fade spreads Wala. terror. Lipas ko na dito. Let me give her a dose of Lakas her mo na own kayo, Isha. medicine. Hintay mo Kurang yung na. PJ dito. Saglit lang. Yo, Kaya eh. hindi mo ako pa. Hintayin lang yung KJ dito. Ayun mo. Di ba tayo? Magsisave. Ano ba? Cut their walls down. Save tayo. Sige, nagbay na ako saglit. Ay, mamamatay sa mid. Yan na. Utang ina mo. Tinawag ka. Maririnig nila yung shield mo. Oo. Shadows traveling. Tama. Cover going out. Scanning ahead. Blinding. Blind ka ba? Heaven ah. Wala.
3. Flag carrier's down. Spike down A. Sa taas. 3 meron. 30 seconds left. Isang 3. Hoy! Last player standing. Good drive. I'll outshine all their radius. Ano na guys? Okay. Ano sabi? B split. Ano din na? Pwede ko i-smoke kabi. So dapat malayo pala, nag-ano na ako din, nag-shield. Dito pa, dito. Dito ako start. Baba naman duration ng show you how the boss does. Ult ako. Sige, wait lang. Shadows traveling. Patay. Dito, side. Nasa side. Nasa side isa. Pamid ako. I have the spike. Cover going out. Backside. Both out. Shot done. Bataw. Done. One enemy remaining. Nandun sa mid. Dito. Market. Spike planted. Mabalik city. Cover going out. Nice. Wala one way. Instinct only goes so far. Skill covers the rest. Uy, na-stuck ako! Gagi, ikaw pala. Tama. Excel yung yung account ni Kate. Oh. Hindi niya mahanap yung yung sensitivity. Nakalimutan niya. Shit nga eh. Full shield! Shadows traveling. Kill Jaden. Drone ako. Push mo Renji. Meron sa market ah. Kill I Jaden. have the spike. Bumaba na. Nakalags. Watch your eyes. Log ako. May isang lag sa... Dito. Shit. 80. One enemy remaining. Spike down B. Plant. Got the spike. Tapos ganyan no. Ay ka. Tago ka na, ultahan ko na lang. Wait lang, hanapin lang. Jiggle ka lang. Ayun oh. Naipin mo ha. Jiggle. Ay, hindi na kailangan ko. Pinatay. Ayun, kurumami. Sorry. Strike at their weak points. Pero mga po dyan. If one link breaks, the rest will follow. Ano lang yun, pang ano tawag na ito? Pang sigurado po kasi mamamatay ako dun. Kaya nag-ult ako. Sayang ulti. Ano ba't ako lagi nakuha one tap ng putang inang ISO? Sayag daw ulti siya ni Pichego. Anong sinasabi yan? Ano ba tayo? Sa A? Oh shit. Saan ba pupunta? Gago. Cover going out. Oh. Nice Tang one. ina mo. Tara, push na natin eh. Tara natin yan. Here, pasok. Wait. Molly. Ay, bobo. Pasok. Be stabilized. Una. Close door. Target down. One enemy remaining. My ultimate ready. Nice one. Renji always die. Yo, Sova, that house pretty dope. Diba? Bibigay ng aim hack tong Kurumami. Ito mo yun, Sandal Renji. mo, bestman ko. Sandal. Tara, push ako mid. Tara, recon ko dito. Smoke mo to para. Recon ko dito yung market. Request ka, bestman ko, para ano. Kakabi. XC, buy mo nga. Sige. XC, buy mo.
Ah, Cover going out. Revealing area. Shadows traveling. Wala. Tago sila pa. Oh, spike. Spike drop. I have the spike. Spike. ISO nasa B. Shadows traveling. oh, nasa spike, ano? Ito, Sky. binigay. Sa ina kayo. ISO nasa B. Yeah, def kita doon. Here. Diba? May close gago. Target down. Reloading. Watch it, bro. One enemy remaining. LJ, asan? Scanning ahead. Dito rin yun. Market. Nasa bot. Ayun. Putang ina mo. Sige, push nyo. Pakuha ng kurumami ko, please. Push yan. Ayan, nagsuko kay RNG. Kay RNG. Ayun o. Oh, diba? The Kurumami. ulti needs you. Asan? Uy! Dito. Uy! Ano? Nalagpasan Wala. nyo! Nalagpasan nyo! Uy! Why are they so determined to die? Putang Asan? ina nyo. Ah, saan? Wala naman dun. Nandito sa boat house. Ay, sa boat. Ay. Anong tawag dito? Putang ina yun, boat house. Okay. Dito oh. Wala dun eh. Ako namatay. Wala, Ay, baka kinuha ni nakapantom. Killjoy. Naka-phantom. Hindi, phantom ka niya eh. Pantom ka. Ano tayo next? Cover going out. Ay. Wala man lang bumaril doon sa mata. LJ, You and me. Huli! Patay ka. Naka-guardian lang. Hey, bro. Flash. Nandiyan yung kill J ah. Going up. Carrier's down. Spike down mid. My turn. Last player standing. Puta na. Sit down. Pick nyo. Dalawa na lang yan. Careful now. 4 bullets. 30 seconds left. Dito isa. Andito isa. Mid top. Got spike. One enemy My remaining. ultimate's ready. 10 seconds left. Ay, go! Putang ina, sayang. Umuro na bala. What do you say, drone? Ready to Matay ka stretch na, your wings? hayop ka. Kagatuwatak. Ako mag-ult guys. Hindi nyo na. B, tara BB. Always told you. Mukha yung tabi. Spike. Don't forget the spike. Patay nga ng Pamid ako ah. kasama ako. Ano ba? Mimid ako. Ay dito eh. Grabe tayo. Show me a target. May tao dito. May tao dyan. Sa gilid. Enemy spotted mid. Dito, gilid. Tatlo dito. Oh, Putang ina mo. Run. Yun yung geko. Sa ina. Isa lang eh. Yan. Protect nyo si pare. Tara na. Tara sa Dito. Nice one. Dalawa B. Not ready yet. Smoky City. Shadows traveling. Ay putang ina. One. Miss. Open yung door. Dito. Market isa. Ebe na. Dalawa doon.
One enemy remaining. Naunahan na ako pa. Cover going out. Ang ina mo, exit. Huwag mo seryosohin. Wala yung kurumami. Puta ka na sa joke. Naki-fade data. Nakigeko eh. Geko. Geko. Hindi, ewan ko ba? Sabi ni Reggie, huwag daw Yung siya seryo- pero pag unrated, nagsiseryoso. Sobra lang yung... Baliktad yung utak ko, Kai. Baliktad nga. Cover going out. Scanning ahead. Here. Reload him. Smoke yun. Dito yan, close yan. Smoke at Here. Ina mo, sorry. Pahil ako. Not Eh, ready eh. yet. Ako. Not ready yet. Sino yung baril ko? Sino yung baril ko? Cover going out. Watch them run. I-plant mo. I'm watching 3, I'm watching 3. Agarem. One enemy remaining. Arjun yung walang Spike down tiwala. Heaven, A. heaven. I have the spike. Reload him. Baba mo ba? Spike planted. Ang ina mo, exit. Galaw ng galaw. Galaw ng galaw. We are strong because we are Putang together. ina, may ADHD ka ba? Kaya syempre kailangan mo gumalaw eh. Naka-poste na Meral ko. Gusto mo bang Hindi, yung- poste? Tayo na yung mouse niyo, gawa ganun, oh. Paano? Paano? Ah, Putang ina, nakakailaw, puta. Tiga. Oo. Tumatalon-talon to eh. Kuha mo. Puta, tumatalon eh, parang akala mo eh. Shadows traveling. Ano, hindi nakatalon. Droning. Recon. Coming. Come on, let's go. Watch your La- eyes. Reloading. Go. Traveling. 3 yung ano, Making builder. cover. Drone. Ano? Ay, ano? Third door. Dito, ah. Gago ba't nandito to? Face Ayun, your open. fear! Ako mag-isa ka. Dyan. Flash. Stealing sight. One enemy remaining. Yan ang gusto ko. Cover Drone. TP ka. Doon sa taas. Dito. Ayun o. Kita Ay, ko. gago. Tangina mo. May ay pa ba pare? Baited. Hindi. All part of the plan. Inahabot. Round before the switch. Baited yun. Benta talaga to si si Exy. Pahabak. Hindi, pero kung walang ay yun, tabi na. At mo nga, Mango. Ah? Phantom. Ano, Oni. Patala, parehas lang pala. Ano ka parehas din ng Phantom at saka bundle mo, ganyan din yung skin. Saka ano yung random. Got you. Dalawa doon. Shadows traveling. Ay, isa din dyan ata. I have the spike. Tara. Wait lang pa. Cover dito, going out. Wala, ba't sinarado yung door? Ay, dito. One enemy remaining. Dito. Hindi ko na ipapla. Drop the spike. Ult mo. Got spike. Yan, Yan na, naipin mo. Patagalin mo muna. Ayun lang. Bablight ko pa sa akin. AFK yata eh, puta. Mas malakas ako napatay dun eh. Ay, napatay ko. Switching sides. Gabang dun. Para mas malakas ako dun eh. Malakas ka ron, syempre. Taka na ISO nila eh. Top rank lang nila, 12, 11. Eh, 11-9 ako eh. Oo nga. Ang galing. Pagos. Thank you. Oh, ito ba? Alaw na. Oh, tangin na.
Malakas tayo dyan, par. Gusto mo mag-mid ako eh. Rush ko sila lahat eh. Yeah. Punta ka sa ilalim ng lupa. Lubog ka. Lubog ka, gago. Sabi na ka. Tayo na ingi-ingi na ito. Gusto ko ng kalaro. Shadows traveling. Good vibes. Eh, Cover going out. There they are. Putang ina mo. wala na akong smokes. 15 seconds. Yun lang. Alo! Ano yun? ISO A. One shot, my shield? Mid yata. Exi, one shot, gago. Tignan mo. Ay, Putang ina mo. ay, ano to mga timing na to? Exi, tignan mo. Tignan mo. Kaya yung timing natin. Wait lang. Sige. Shadows traveling. Kaya yung game yun nila live boy. Last player standing. Yung combat report. Oh, 1 HP. Yeah. One bullet. Wait. Spike planted. Chill. Kaya ni parang Mitch Manga yan. Lang. Ayun siya. Kaya niya yan. Yung lakats na par, skin. Let's skin daw. Sabi ni Aika. Pag na-clutch mo yan, sa'yo na yung... Nice try. Empty, Wala bro. lang bibili. Sabihin ko sana, sa'yo na yung eBay account eh. Nagpe-play slow sila ka. Buti ano par, Renji. Hindi nabibing asawa mo. Sheriff nga ako. Hindi Minsan. nabibing asawa mo. Minsan. Minsan. Namamato na lang. May lumilipad. Ganun. Thank you. Kasi di ko rin siya naririnig eh. Kasi kung inaano ako, hindi. Pag inuutosan ka, wala. Wala. Naka-headset ako eh. Cover going Rotating. out. Madami. Papalambutin ka pag pumasok. Ang ilang tigas na kayo sa mga pag Tigas niya isa na. Spike planted. Ayan o. Shield pa ba yun? Pangit. Oh, shit. Shadows traveling. Oy! Last player standing. Flawless. Ang inang yan. Parang mga bot sa ano eh. Death pa yung sa ano yun. Sa warm up. Sa shooting range. Strangers won't need them. Ang lilit. Mga naka-strafe. Alam mo ba yun? Hindi ko warm up. Ganun. Ang lilikot na mga bot. Nung na-flash ba par, naghiwalay lahat eh. Naghiwalay sila. Kago. One way nga. Parang Two-way. Cover going out. Oy! Meron sa B. Bumalik. Shadows Hindi, traveling. wilat naman yung ayos. Ulo. Stabilizing. Lang, ISO. pabusin niya lang yung silap niya. Nice try pa. Yun lang, ulit. Wala na. Bye-bye. Kalma. Hindi na ba? Wala pa. Wala pa. Pabin. Oh! Na. Teka dyan, halo. Breaking them. Halo. Uy! Wait, kalma. Dalawang wine. Anong kill Jay ah? Lahat. Makasakat. Yeah, dito lahat. Rotating na. Last player Sabi na eh. standing. Ay, bad wrong cops. Kulit yung killjoy na yun. Babalik yan. Balik yan sa 30 B. seconds left.
Ino-clutch mo skin. Chicken skin ah. Skin par, seryoso. Oh, Spike planted. ino-clutch mo ah. Bulaga. Oop. Oop. Boxing. Manny Pacquiao. Oops, tama na. Tama na. Bibili ka na lang din. Oo, bibili na lang din ako. Hinihintay nga ako eh. $10 lang eh. $10 eBay. Makambak na sila guys. Pa-sheriff uli. Inis na ata si... 9-3, 9-3. 9-3, curse. Inis na ata si Ate Aika. Ate. Ate. Alam mo lang. Kalma lang. Ilang taon ka na ba daw? Ako. Kalma Ilan- lang. Ate na yan eh. Cover going out. It's you and me. Alam mo, Uli. nakaseries lang ako. Mahuli ka po. Uy! Uy! Patay. Baka naman. Buhay ka par. Meron pa isang A. Ito ah. Killjoy nyo. Killjoy nyo naglalurk. Pwede sila mag-walk sa B ah. Hold lang kayo, hold lang. Watching here. Here. May A pa ba? Watch here. Andun pa. Enemy mid. Shadows traveling. Ina mo ka, kanina ka pa. Pag Eh, ito patayin mo. napatay ko. Dito yan, wine yan. Meron pa Sabi isang sa'yo. point. Spike Sabi sa'yo. down A. Yun yung spike. Hindi, pinatay ko yung isa. Okay na yun. Nice. Pasok na ba? Wala pa, Di wala. pa. 30 seconds One left. top. Wag mo. Yan, nice one. Dito sa akin. 1v. Nasa'yo. One enemy remaining. Asin Killjoy? Spike down B. Last white. Wala. Siya ba yung pumatay sa'yo? Mm. Killjoy? Mid. 10 seconds left. Patay natin yan. Thrifty. Ayun o. 55. Kaya mo. Nice. A bow and arrow is old-fashioned. Sometimes old ways are best. Napakarate kasi Rati Killjoy eh. Pain lang naman ako eh. May ulta. Para mag-BB to ah. Pwede ako mag-put ng boathouse. Ano, wala pa pala tayong flash, no? Ba't ako nag-ISO? Yeah, ayun naman ako. Going You out. should run. Oh, gago. Spike Kaya mo, down kanina ka mid. pa. Spike is mid. Sige. Patitin kayo. Watch them run. Gago, detain ako. Nakikita ako. Revealing area. Wait lang. A lobby last yung ano, Killjoy. Ayan pala. Going up. Spike planted. Stopping fire. Jen. Reloading. 120. Jen. I win again. Under. One enemy remaining. Lahat, main. Moli. Baka nag-3. Ayun, 3. Last player standing. Ang inang spray. Ilang par. Scanning ahead. Di mo ata nahap. Nahak. Ang kulit ng Killjoy. Putang ina. Kung saan pumupunta. Remember, Weapon. stay out of the fire. Super high level tactics. Wala na naman ang pera. Pak. May ult ka naman. Ay, meron pala na. Pabaya ako. They are so dead.
Sino Hindi naman dito? kayo? Sino dito nag-pick? Wala. Ay, so? Wala pa. Wala Pag nagpipik ako eh. na one tap nila dito, ayoko na maglaro. Cover going out. Puta naman, bulag. Dun. One enemy remaining. Wala, yun. Spike down B. Flawless. Ang ina nyo. Ang ina nyo. He has already forgotten you. Kailangan para binulag talaga kita para di ka nila finish. Is mine. Kawawa naman yung nag-ulti sa bid. Sino na yun? Sino We nag-ult? don't talk about that. Wala kayong say. Nag-miss siya. Kaya ka? Sabi ko wala kayong say. Ano ba yan? Ang ina lang, partial lang ako, gago. Nanoscope ko. Hindi ka pa ako namatay. Ay ka, kala mo watching ka sa cut ko. 是时候进入状态。 Kapatay nga nung ay. Para. One way ka ba? Wag. Oh, Wag. Oh my god. One tap ako. Nice trade. Dito. No distractions. Nice. Pitasin mo yan. Yun lang. Nice try. Tapper. Inahuli. Associate yung isa. And that's Associate the yung end. club. Not sure. You had your fun. Focusing. My turn. No info yata Making sa... cover. Spike down B. One enemy remaining. Market. Ult ka. Legal count. Ka. Kasi makulit yan eh. Akin yan. Akin yan, Renji. Takbo. Akin yan, Renji. Spike B main. Ito yan, sa B-main. Akin to, Renji. Ayun o. Ah! Sige. Ah! 30 seconds left. Patay mo, Lunen. Renji, sa akin to, Renji. Reloading. Akin to, Renji. Ay, tagal mo. Pinaasa ka lang ba? Match point. Ang tagal. Akala ko, mamamatay pa siya. I need this. Nabita ko na Renji, guys. Pinakapatay ako. Oh, gago, sabi mo, you got it eh. Kaya si Ono. Request niya. Thank you. I thought you got it, bro. Palambutin mo kaya dito. You got me, bro. Pag andito. Rip the Pag mo light na from iwan, them. Pag mo iwawan. Dito. Okay. Palambutin mo. Palambutin niya. Tagal eh. Wala marinig. Blinding. 48,000. Blind. Last player standing. Exe? Good try. Sino nagturo sa inyo yun? If I may, I'll go in first. Then I'll kill numbers. Abangas ang puta. Exe, di ko tinuro yun sa'yo. Alin? Hinihintay ko palambutin. Nakapick ako dito eh. Here. Ang tagal ni Rich. Sabi nga palambutin eh. Oh, sabi mo, putak, ina nyo Teka, pag nandun bilang na. Okay nakit- na. Eh, andito na Oh. na eh. Yes. Horas tayo. Amen. Sige, ako bahala sa B. Revealing area. It's you and me. Sabi. Cover going out. Agad. Nice. Tara, rush. Tara, dito tayo. Dito. Babad trip na ako sa'yo. Meron na sa site. Shadows traveling. Lane isa. Nag-reload. One Putang enemy ina mo. remaining. Saka na to. Okay na to. Defenders Video na ako, guys.
Bilis naman. Ba yan? On game Bilis lang ako. naman. On game lang ako. Revealing area. Tulog na ako eh. Uy pa ako Ayan, yun na.